नमस्कार दर्शक बंधुरा आमार चैनेले तोमादेर सकलके स्वागत जानाई। आज आमी निये एसेछि पमफ्रेट कारिर रेसिपि। तो देखे नि किभाबे बानाच्छि पमफ्रेट कारि। पमफ्रेट कारि बानानोर जोन्नो आमी 2 पिस माछ नियेछि। माछटा भालोभाबे धुए नियेछि आर माछेर गाये छड़िये दियेछि लबण, हलुद गुड़ो, लंकार गुड़ो आर अल्प सर्षेर तेल। एरपर माछटा भालोभाबे हाथ दिये मेखे नियेछि। एरपर दियेछि कड़ाइते सर्षेर तेल। तेल गरम हये जाओयार पर माछटा लाल लाल करे भालोभाबे भेजे नेब। आर एदिके आमी मशलाटा बानाच्छि। मशला बानानोर जोन्नो आमी नियेछि एकटा बड़ो साइजेर पेंयाज, 7 থেকে 8टा रसुनेर खोया, अल्प आदा, 2টো काँचा लंका सब आमी ग्राइंडार करे नियेछि। आर नियेछि एकटा टमेटो ग्राइंडार करे निये। सब मशला भालोभाबे भेजे निये आमी एर साथे अ্যাড करेछि गुड़ो मशला। गुड़ो मशला हिसेबे दियेछि हलुद गुड़ो, लंकार गुड़ो, धने गुड़ो आर जिरे गुड़ो। सब मशला भालोभाबे मिक्स करे आमी कषिये नियेछि आर अ্যাড करेछि टक दई। 2 থেকে 3 চামচ टक दई व्यवहार करेछि। दইটা আগের থেকে আমি ফেটিয়ে নিয়েছিলাম। দইটা দেওয়ার পর মশলাটা আবার আমি 2 থেকে 3 মিনিট কষিয়ে নিয়ে এর সাথে অ্যাড করে দিয়েছি ভেজে রাখা মাছটা। মাছটা দেওয়ার পর 2 থেকে 3 মিনিট রান্না করে নিয়ে এর সাথে আমি দিয়ে দিয়েছি গরম মশলা গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা। এইভাবে আবার আমি 2 থেকে 3 মিনিট রান্না করব। গরম গরম ভাতের সাথে পমফ্রেটের এই রেসিপি অসাধারণ লাগবে। আশা করি তোমাদের এই রেসিপিটি ভালো লাগলো। তোমরাও এইভাবে বানিয়ে খেও। যারা এখনো আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করনি তাদের কাছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। এরপর মাছটা আমি প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি। আমার এই ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবেই পাশে থেকো আর ভালোবাসা দিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।